अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिसबाह सईद और प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। लंदन स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट इरफान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसबा। यकीनी तौर पे सब मुझे अचानक से देख के हैरान हो रहे होंगे कि मैं कहाँ से हाजिर हो गई हूँ। अच्छा, इसका जवाब ना अगर आप मिसबा मुझे एक लम्हा दो तो हम अपने तमाम सुनने वालों को एक्सप्लेन कर देते हैं। श्योर। व्यूअर्स, आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें मौसूल होते हैं और इन सवालों का जवाब और जो आपका और हमारा जो ताल्लुक है उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए इन सवालों को एक तो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डेली एक नशिस्त हुआ करेगी जिनमें आपके सवालात होंगे। आप इन सवालात को हमारे तक कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं और एक आधे दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं एक मोबाइल नंबर भी देने जा रहा हूँ जिसमें अपने आप ऑडियो क्वेश्चंस और इसके साथ साथ जो वीडियो क्वेश्चंस हैं वो भी शामिल करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसका एक जवाब भी हम आपको इस प्लेटफॉर्म से देंगे और फिर कोशिश ये करेंगे, क्योंकि खबरें काफ़ी सारी होती हैं तो बहुत सारे दोस्त गिला कर रहे थे कि प्रोग्राम लंबा हो जाता है, तो अब हमने इसकी जो डिवीजन है टाइम कम कर रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी हम प्रोग्राम्स की बढ़ा रहे हैं। तो मिसबा हमारा साथ देंगी इंशाल्लाह और कोशिश हम ये करेंगे कि सैटरडे एंड संडे ये जो नशिस्त है वो दोपहर को भी की जाए और इसका दुरानिया हम बढ़ा रहे हैं। तो जी मिसबा शुरू करें। इरफान साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर हम पाकिस्तान का देखें तो उसमें ये पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि जैसे अभी जो पीटीआई जलसा करने जा रही है, पीटीआई जमात में बड़ी दड़ेबंदियां हैं या उनकी जो सीनियर क़यादत है उसमें बड़े इख्तलाफात हैं, जिससे ये जो मार्च होने जा रहा है इसकी तक़वियत कम होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए मिसबा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और इस मकबूलियत को कैटर करने के लिए, काउंटर करने के लिए हुकूमत ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो वो कर सकते थे। जब तहरीक इंसाफ सड़क पर निकलती है तो कंटेनर्स खड़े होंगे, जब तहरीक इंसाफ मीडिया पर अपनी बात और आवाज़ को बुलंद करती है तो मीडिया पर क्रैकडाउन कर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं मीडिया मालकान को कि आपने किसी तरह भी इमरान खान के ना ही जो उनका नाम है वो चलाना है, ना उनके पैगाम को चलाना है। पिछले 1.5 वर्षों में खान साहब की जो गुफ्तगू जब बाहर आ रही थी तो इन लोगों ने बैठकर मीटिंग की। इनको अंदाजा हो गया था कि इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन ये कैदी नंबर 804 जिसने पूरे निज़ाम को जो है वो टक्कर देकर रखी हुई है। हर चीज़ अडयाला जेल से कंट्रोल हो रही है, पावर हाउस अडयाला जेल बना हुआ है। तो क्या किया जाए? तो इनके सामने जो सोल्यूशन था कि इमरान खान की गुफ्तगू को सेंसर कर दिया जाए, इनके नाम को सेंसर कर दिया जाए। मेरी बहुत सारे सहाफ़ियों से बात होती है जो अडयाला जेल को ख़ास तौर पे कवर करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि अब वो पहले वाली बात नहीं है। अब ये तमाम सहाफ़ी अपने प्राइवेट ट्विटर्स के ऊपर भी जाकर कोई बात नहीं लिख सकते। तो जो खान साहब की गुफ्तगू है उसे बहुत हद तक सेंसर कर दिया गया है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब इनको ये पता चला कि 24 तारीख आ गई है तो आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों के अंदर ना इस 24 तारीख को लेकर जो खान साहब ने फाइनल कॉल दी है, मुख्तलिफ किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं और ये जितने भी बीरबल हैं हुकूमत के या इस हुकूमत के प्यार करने वाले, इन थ्योरीज को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये कहा गया कि खान साहब को ज़बरदस्ती किसी मुल्क में भेज दिया जाएगा ताकि ये बयानिया बन सके कि खान साहब जो है वो भाग गए हैं और अगर अमेरिका से कॉल आ गई तो हम कहेंगे जी ले जाएं, और अगर वो चले गए तो बयानिया बनेगा, और अगर नहीं गए तो हम कहेंगे कि यार वो जाना खुद नहीं चाहते तो आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं। ये खबर आ गई। फिर आपने पार्टी के अंदर ये बात ठीक है कि धड़ेबंदी है, लेकिन 24 नवंबर से पहले इस किस्म की खबरें लॉन्च करने का एक ही मकसद है कि तहरीक को नुकसान पहुंचाया जाए। मिसाल के तौर पर एक आज खबर कुछ जराए से लगाई गई है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि बुशरा बीबी ने इजलास जो है वो बुलाया पंजाब की क़यादत का, पंजाब के जितने भी आपके एमपीज हैं, एमएनएज हैं, और इसमें अलीमा खान ग्रुप, खास तौर पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया, अलीमा खान ग्रुप को जो है वो नहीं बुलाया गया। हालांकि मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आती, खानदान ने जो है वो बागडोर संभाल ली है। तो ये कुछ ऐसे अनासिर हैं। बुशरा बीबी के हवाले से ये भी प्रोपेगेंडा किया गया कि देखें जी सियासत में एंट्री हो गई, ताकि इस चीज को भी पाकिस्तान की आवाम के सामने एक बयानी के तौर पे बनाया जा सके कि ये तो कहते थे कि घरेलू खातून है, देखें वो सियासत कर रही है। तो इसका जवाब भी आ गया कि अगर पार्टी को आप रोकेंगे, हमने 3 दिन पहले देखा 5 लोग गए थे, पुलिस ने आकर तलाशी ली, फिर पुलिस ने मुखबरी की, पुलिस पहुंचती है और सैकड़ों पुलिस एहलकार जो हैं वो उठाकर लेकर चले गए।
पैगाम बड़ा वाज़ेह था कि इमरान खान का जो मैसेज है, जो स्ट्रेटेजी वो बाहर ना आए, ये भी एक कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो हर तरफ से ये आपको ताबड़तोड़ हमले होते हुए नजर आएंगे। मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया कॉम्प्रोमाइज है, मीडिया के मालकान को बाकायदा ब्रीफ किया जाता है। मैं पाकिस्तान के शायद ही कोई ऐसा टेलीविजन चैनल हो जिसकी न्यूज रूम की वर्किंग को ना समझता हूं या ना मैंने देखा हो। इस इंडस्ट्री में पिछले 17 सालों से हम काम कर रहे हैं, तो वहां पर तो पता ही चल रहा है कि अब जो एडिटर्स हैं उसका रोल खत्म कर दिया गया है। वहां पर उन्होंने लो वेज के ऊपर जो यंग लॉट है उसे भर्ती किया, जो लिख सकते हैं, जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। वहां पर जहां पे आपने अपना माइंड अप्लाई करना होता है एज अ जर्नलिस्ट, उसको रोका गया। पीछे से ऑर्डर आता है, खबर चला दो, खबर चल जाती है, इसको रोक दो, इसको रोक दिया जाता है। अब तो बहुत सारे ऐसे टेलीविजन चैनल्स हैं मिसबा, जहां पर 9 बजे के बाद आपको जो न्यूज रूम की टीम है वो गायब नजर आती है। यानी लोगों ने अब ये तहिया कर लिया कि खबर आएगी व्हाट्सएप के ऊपर, जो हुकूमत देगी वो हमने चलाना है, अगर नहीं चलाएंगे तो हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रीम्स है उन्हें कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो मीडिया ये काम कर रहा है, मीडिया बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज है, और ये ताबड़तोड़ हमले आप देखिएगा कि कुछ दिनों में मजीद तेज हो जाएंगे। सही, मीडिया कंट्रोल है। इरफान हाशमी साहब, प्रोसिक्यूटर की जानिब से 1 साल के बाद तोशाखाना 2 केस में ये बात तस्लीम की गई कि वो सारा मिस ट्रायल था। बुशरा बीबी को 1 साल जेल में रखा गया, अब फिर जो है वो रिमांड बैक कर दिया गया है। इतनी जल्दबाजी हुकूमत को किस बात की है? देखिए, एक तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को ये कहूंगा कि आपने ये केस ना अब सड़क पे लड़ना है, अदालतों से तो आपको रिलीफ नहीं मिलना है। इफ यू लिसन टू सलमान अकरम राजा एंड ही इज वेरी मच राइट, जब वो ये कहते हैं कि अदालतें तो जी एक खानापुरी है, वहां पर तो इंसाफ नहीं मिल सकता, निजाम कंट्रोल हो गया। निजाम के जो ठेकेदार थे उन्होंने इस पूरे सिस्टम को जकड़ लिया है। अदालतें जहां से पाकिस्तान की आवाम को एक उम्मीद थी, वो उन अदालतों से अब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब वहां पर कंट्रोल्ड, डिवाइस्ड, इंजीनियर्ड डॉक्टर फैसले पहले से तैयार होंगे। अब ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ जो है एक वक्त गुजारा जा रहा है, फैसला पहले से पता है कि ट्रायल कोर्ट। अगर आप ट्रायल कोर्ट की पूरी हिस्ट्री उठाकर देखें इमरान खान के केसेस के अंदर, किसी एक अदालत ने भी इमरान खान के हक में फैसला नहीं दिया। ये जो इद्दत में निकाह का जो केस था, ये सबसे कमजोर केस था। सारे केसेस कमजोर हैं, लेकिन इसके अंदर भी ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, सजा दे दी, आपको मालूम है। तो जब ये इस लेवल पर चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, तो फिर ये ऑब्वियसली अब हो ये रहा है कि इन अदालतों में आप जंग लड़ रहे हैं, लेकिन एक जंग आपने बाहर आकर लड़नी है। ये जो प्रोसिक्यूटर जिस केस की आप बात कर रही है ना मिसबा, होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत, वुकला क़यादत, या करना डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमरान खान के हर केस के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को बताया जाए। बच्चे बच्चे को आप जो है ना याद करवा दें कि कितने केसेस हैं, पंजाब में कितने केसेस हैं, इस्लामाबाद में 62 केसेस हैं मिसबा, पंजाब में 54 केसेस है। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिटेल्स दी हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये बच्चे बच्चे को पता हो। अब हो ये रहा है, जज क्या पूछता है, जज किस सवाल का क्या जवाब मांगता है, प्रोसिक्यूशन आकर क्या कहती है, जब तक आप इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे लोगों की मेमोरीज में और लोगों को नहीं बताएंगे, ये जंग आप जीत नहीं सकते। दुनिया को पता है ना कि खान साहब के ऊपर केसेस झूठे हैं, ट्रंप को भी पता चल गया है, ट्रंप को भी बता दिया गया। ट्रंप ने पाकिस्तान के हालात के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखी हुई है। अब ये दुनिया के हर कोने में हर शख्स को पता है। मैं कल ऑक्सफोर्ड सर्कस के पास, जो केविन फील्ड बिल्कुल पास है, तो मैं गुजर रहा था, तो मेरी कुछ वहां पर यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो मुझसे उन्होंने पहला ये सवाल किया कि ये जो पाकिस्तान में इमरान खान पर झूठे मुकदमात, ये अल्फाज थे, तो दुनिया को पता है कि दुनिया जब भी पाकिस्तान को देख रही है ना, वो इमरान खान की नजर से देख रही है। आपने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर इमरान खान के इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के अंदर ना बहुत सारे इंटरव्यूज चले, उनका अपना जो सवालनामा उनको वुकला के जरिए भेजा गया, उन्होंने आर्टिकल्स लिखकर छाप दिए। तो दुनिया इमरान खान की नजर से पाकिस्तान को देखती थी, दुनिया इमरान खान की नजर से पाकिस्तान को देख रही है। जब पाकिस्तान की सिचुएशन को अगर आपने एनालाइज करना हो, तो जस्ट गो एंड रीड द आर्टिकल्स जो इमरान खान ने लिखे। इमरान खान इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान के अदालती निजाम के बारे में बात करते हैं, ये निजाम कैसे कंट्रोल हुआ, ये फाइनेंशियल स्ट्रीम्स को कैसे तोड़कर रख दिया गया, पाकिस्तान की जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है उसे कैसे तोड़ा जा रहा है। तो ये सब चीजें जो आपने जिस तरफ कहा ना कि ये जो इस वक्त जो सिलसिला बना हुआ है इमरान खान को लेकर, और एक खास किस्म की प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है लड़ना है, डेली बेसिस पे बताएं क्या हो रहा है। ये फैसल चौधरी के आने से सिर्फ काम नहीं होगा, अली जफर शुड बी प्रेसिडेंट, सलमान अकरम राजा को आना चाहिए, शोएब शाहीन को अलहदा से खिड़की खोलकर पाकिस्तान के मीडिया पर जाने के बजाय पहले हाजिरी दें अडयाला जेल के बाहर और दुनिया को बताएं कि आज अदालत के अंदर क्या हुआ, या कम से कम वो लोग
تاکہ پتہ چل سکے نا کہ خان صاحب کے کیسز کے ساتھ کس قسم کا سلوک جو ہے کیا جا رہا ہے. عدالتیں کمپرومائز ہے. آپ دیکھیں 1 سال ہو گیا بشرا بی بی کو, 1 سال ہو گیا عمران خان کو, آپ کیسے یہ وقت واپس لے کر آئیں گے؟ برطانیہ کے اندر تو مصباح یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی پہ جھوٹا مقدمہ کیا, پروسیکیوشن پہلے چیک کرتی ہے کہ ہمارے سے جب سوال ہوگا عدالت کے اندر تو ہم کیا جواب دیں گے, ہماری تیاری ہے, ایویڈنس سٹینڈ کرتے ہیں, اگر نہیں تو یہاں پر نا کیس ہو جاتا ہے الٹا کہ ہمارے وکیل کے بھی کیس ہوتا ہے, ڈیمیجز کلیم کیے جاتے ہیں. پاکستان میں تو ایسا کوئی نظام نہیں ہے. کون لے کر آئے گا عمران خان کے یہ 2 سال جو ہیں واپس, عمران خان کے اور بشرا بی بی کے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. اگر یہ ذرا سی بھی ان کے اندر شرم ہوتی نا, یہ جتنے لوگ اس وقت نظام کے نیب کے اندر یہ پروسیکیوٹر, ان کو تو اپنی کرسیوں سے اتر جانا چاہیے. آج آپ عدالت میں آ کر ایک پروسیکیوٹر کہتی ہے کہ جناب ہاں مس ٹرائل تو ہوا ہے, بھائی تمہاری اس کنفیشن کا اب ہم کیا کریں؟ عمران خان دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر صرف الزام تھا, جج نے کہا کہ بعد میں دیکھیں گے, یہ عوامی نمائندہ ہے, جائے عوام کے سامنے, عوام کی عدالت میں پیش ہو, فیصلہ وہاں بھی ہوگا. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ عمران خان کو آپ نے اندر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ باہر نہ آ جائے. یہ جو علاج کرواتے پھرے نا نون لیگ کے لوگ اپنے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر, اس نظام کا علاج اگر کسی نے کرنا ہے تو قیدی نمبر 804 ہے جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے. مصباح ایسے ہی ہو گیا. عرفان, یہ تو ہے نا کہ صوبائی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کی اچھی خاصی تعداد ہے, اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی ان کے اراکین کی تعداد ہے. صوبائی اسمبلی میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 200 کے قریب ان کی نشستیں ہیں, قومی اسمبلی میں 90 کے قریب ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی, یا یہی جو اراکین اسمبلی ہیں یہ لوگوں کو ساتھ لے کر پہنچ جائیں گے وہاں؟ اچھا جی, آپ نے نا بڑا زبردست سوال کیا ہے اور اس کے اوپر ہم کافی دنوں سے کام بھی کر رہے تھے. اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت ہی ضروری نقطہ ہے ان کو بتانا, اور خیر اس کے اوپر تحریک انصاف کیوں نہیں کر رہی, اوبویسلی اس کے اندر کچھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, لیکن تحریک انصاف کو نا یہ آخری جنگ ہے, آخری مارکا اسے کہیں, لاسٹ بیٹل گراؤنڈ ہے, اور آپ نے اب سب کچھ جو ہے نا تمام سورسز کو استعمال کرتے ہوئے 24 کو پہنچنا ہے. یہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے, یہ بڑا واضح پیغام ہے. اچھا اب اگر آپ اینالائز کریں, ہمیں کہا گیا سلمان اکرم راجہ نے کہ 3 لاکھ لوگ ہوں گے جی تو جو انقلاب آتا ہے, یہ 30,000 10,000 20,000 50,000 لوگوں سے انقلاب نہیں آتا. اچھا میں نے نا کیلکولیشن کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر سپورٹر اگر 8 فروری میں عمران خان کو جتوا دیتا ہے, جتایا اس نے, اور اس نے اپنی آواز کو ووٹ کی شکل میں جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بلند کی, اس کی آواز میں آواز ملا کر ہمیں نتائج جو ہے نظر آئے. اب آپ ذرا غور کریں, پنجاب اسمبلی, یہ جو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑا ہے وہ پنجاب سے پڑا ہے. سب سے زیادہ سیٹس یہاں پر ہیں. جو پنجاب میں حکومت بناتا ہے وہی مرکز میں حکومت بناتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مریم جو ہے فارم 47 اینڈ ریسٹ آف دا کمپنیز فارم 47 کی یہ پیداوار ہیں. یہاں پر جو فگرز ہیں نا مصباح, یہ تقریباً کوئی پنجاب اسمبلی کی اگر بات کریں 130 کے قریب نمبرز ہیں, ٹھیک ہے. اچھا 135 نمبرز اب آپ نے کیلکولیٹ کرتے جانا ہے, 135. پھر کے پی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت 58 کے قریب لوگ وہاں پر ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہے, یہ کل ملا کر 200 کے قریب لوگ نا لگ بھگ ہو جاتے ہیں. اگر ہر حلقے سے 500 لوگ اگر ہر ایم پی اے لے کر نکلتا ہے نا مصباح, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تقریباً کوئی 1 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیوں نہیں 500 بندہ نکالنا ایک ایم پی کے لیے کون سا کوئی بڑا مسئلہ ہے, آپ ٹرانسپورٹ مہیا کریں, لوگ نکلیں گے, ایک چیز ہو گئی. پھر اس کے ساتھ نہیں, میں اس کو مکمل کر لوں, پھر اس کے ساتھ ابھی یہ ہم نے کے پی کو اس پہ انکلوڈ نہیں کیا, اس قیادت کو جو پوری چاہتی ہے کہ ہم باہر ہیں. پھر ہم نے گلگت بلتستان کو انکلوڈ نہیں کیا, ہم نے کشمیر کو انکلوڈ نہیں کیا, پھر ہم نے ابھی اسلام آباد کے 3 حلقوں کو انکلوڈ نہیں کیا جو ہیں پی ٹی آئی کے. پھر اس کے بعد ابھی ہم اس کو انکلوڈ نہیں کر رہے کہ جو راولپنڈی نکلے گا, یہ بھی پنجاب ہے نا. پھر ایک بات آپ نے اور بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جیتے ہوئے ہیں, جو اسمبلیز کے اندر موجود ہیں, کوئی اپوزیشن لیڈر ہے, کوئی لیڈ کر رہا ہے. اب اس میں ایک اور جو ٹکٹ ہولڈرز تھے انہوں نے بھی تو نکلنا ہے نا, تو ٹکٹ ہولڈرز نکل آئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2-2.5 لاکھ بندہ آپ مینج نہیں کر سکتے. میں تو نمبر جو ہے بہت اوپر دیکھ رہا ہوں, 5 لاکھ بندہ جو ہے آپ نکالنا چاہیں تو آپ نکال سکتے ہیں. عرفان, جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا کہ 1 لاکھ بندہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج جو ہے وہ کے پی میں اجلاس بھی ہوا, اس حوالے سے جو ایم این ایس تھے ان کو اکٹھا بھی کیا گیا. آپ سمجھتی ہیں کہ جو موبلائزیشن ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے, جو کیمپین چلائی جا رہی ہے اس کا طریقہ کار بالکل درست ہے؟ دیکھیں جہاں تک جو کمپین کا تعلق ہے اٹس گوئنگ ریئلی فائن. صرف فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے. کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, اور یہ جو مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے
تحریک انصاف کو ہنگامی طور پہ ایک سیل بنانا چاہیے جو اس قسم کی خبروں کو توڑے. پھر بشرا بی بی اور علیمہ خان کے حوالے سے جو مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس کو کیٹر فوری طور پر کیا جائے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ علی ظفر جو ہیں وہ ونس ان اے بلو مون جو ہمیں ٹیلی ویژن اسکرینز پر نظر آئیں, انہیں مسلسل لوگوں کو انگیج کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مسلسل اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہنا ہے. ہر ایم پی اے کو جو ہے وہ آپ آن بورڈ لیں, ہر ایم این اے کو کے حوالے سے دیکھیں. تحریک انصاف کو ایک تو فوری طور پہ تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کے جو ہے نا ویڈیو میسیجز جو ہیں وہ فوری طور پہ ریلیز کرنے چاہیے, کون کس کا کہاں سے تعلق ہے اور وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے. آئی تھنک کہ فائن ٹیوننگ اور پراپر پلاننگ اور جذبے پلاننگ سے نہیں آتے. جذبے اس کے پاس, جماعت کے پاس بہت ہیں, عوام ساتھ کھڑی ہے, جذبے آپ کو کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. صرف آپ کو فائن ٹیوننگ اور کلیکٹیو ایک ایفرٹ اور پلس یہ جو موبلائزیشن ہے اسے آپ نے ڈسپلن طریقے سے کرنا ہے. تو منزل اسلام آباد جو ہے وہ لوگ آ جائیں گے, مجبور ہو جائیں گے. کمیٹی بن گئی ہے, آپ نے دیکھا ہو 5 لوگوں کے حوالے سے نام بھی آ گئے ہیں, میڈیا یہ بھی کلیم کر رہا ہے, اور اس میں نام آ گئے ہیں اپوزیشن لیڈرز, سینٹ, پنجاب اسمبلی اور باقی. تو انہی میں سے کسی کو دینا تھا نا عمران خان نے یہ ٹاسک, لیکن اب کوئی عمران خان کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی. بس مس انفارمیشن کو کیٹر کریں اور آرگنائز طریقے سے آپ کو تحریک جو ہے